Coucou tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien en parfaite santé. Essayons, on va faire une recette traditionnelle d'armure algérienne. Voilà, نخدم تاكي dolma. Let's go started. Ok, نبدأ على بركة الله. C'est d'ailleurs environ 500 grammes de viande hachée, mais كل يوم نبي s'occuper de la quantité. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande quantité, يعني الساعين. Voilà, c'est deux morceaux de viande. Tout avant tout, زيت باش تحموت الكوكوطاي مينو باش نبداو بسم الله. هيا غسيناها باش تقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نروح شويه للبصل. نروح شويه برك كان كاينه هذايا. لو ريست الخدمه بور لا صوص. بسم الله. Voilà. Pour accélérer, faire le pois chiche, faire les légumes, faire les espoirs, faire une courgette de clert. Voilà, c'est rapidement, vite fait. La pomme de terre kif. Elle a pris une couleur dorée parce que ma تقلمت بزاف après avec le طاووز ما تعمرت داخل. Voilà, tout à fait نقلوه للصوميلو واحد لا فيوند مزيان لا فيوند اي ساعات سي جوست باش تبني كان لا صوصينيه سينو تخمتي بتيت صوص كامل تيرمت ونينيس لا فيوند هاشي سي سوفيزون. Voilà, نكسر لا فيوند هاشي داير نغسل une gosse de beurre خمره شويه الحشيش خمره شويه واحد البصل دي فوا كاع ميم سير دي ديسكات خمرت دو مانيير محسوبه كي تخدم على الكيمياء ومن بعد تكونجوليرت اسالنوك شويه بور لا صوص لو ريست جافيني pour la viande hachée. Je vais servir une toute petite cuillère à café de tomate concentrée, mais qui est une dernière. Servez les épices créoles avec le poivre noir vernis. Voilà, pour tout mélanger. تخلطها الواحد يخلط bien. نتي لا فيوند هاشي نستخدم على تملات مي باغ كونطخ خاصنا شويه اسمو لا شابيور شويه برك شي بزاف صنوغ الملح لو بليز امبورطون ما تسوقش الترويح وتستعملينا الماكله سي نورمال. فوالا تخدم نتاكا بيان. وياك تجغب يقلوه سي تري امبورطون يقلو البصل لما يقل دوري ابخي الكرا شويه ويسوغي مانيس ابخي نسميه كرا. فوالا اون اتوندون نقلو لا صوص مينو دايا سمي واحد يتسايد لا كاركاسنا ليسونسيال تيبنين. بسم الله ولا نخمر الملح صاص au goût. Voilà, ce que j'ai on ira شويه لا شابيور كنتي بنيه environ 2 cuillères à soupe. Voilà, take ça de côté. On va en même temps il y a le pois chiche mino كيقلوا البوا شيش. بسم الله هكذا. Voilà. Après, une cuillère à café de tomate concentrée, les épices. Bismillah, ça nous rend surtout un manihman. Je vais diluer la tomate concentrée, les épices. C'est énorme, là. Voilà, ça se repart bien. Parce qu'on va les épices, donc ça nous chouille, ok, je vais le garder ici.
ويضع في مرقه توجور استخدم ثمن حمال سي تري امبورطون. Voilà, je vais mettre bien la viande hachée avec la chapelure, le sel, comme vous le savez, les épices, l'ail, le chiche, une grosse taille de beurre. Voilà, les légumes, quoi. Bah, je vais les disposer sur le moulin, le beurre. Voilà, comme vous voyez bien. خدمة لا بون دو تير ياك اللي كنتي تنيا قليخت شويه. فوالا قدامك لا كولور هي دوري سي ميو تشبع. مي فو با طاردي ما سومتي مليح ضربت طفون مليح ابخي زنتي في الفلان مشيتو مي هو مليح سي فين ما تعمرت اون بليس هادي في اللقا بخير اللي ديال. Je vais faire la même chose pour les légumes. Ok, je vais ramener les légumes Nino. Voilà, qui je coupe les légumes en deux. En deux, la courgette en deux. Donc c'est mieux, c'est plus présentable quoi. Dès que vous les épices, je vais la tomate concentrée, شويه l'ail. ومن بعد غنسمى حمال وسالوه شويه نزيف. بسم الله شويه برك اسرنوه ثورة un tout petit peu de sel, juste un tout petit peu puisque كلشي ساعة الملح. اسرنوه le citron. voilà هكا باش تزامت بيا. بسم الله. Hop. Seulement l'autre moitié. Pas beaucoup. Voilà, là je vais diluer le tout. Après, alors souffle là. Voilà. En même temps le dolman rose al khara garnir ça une sauce. Voilà, parce que c'est sur au four, c'est mieux. En plus vous laissez un problème de dièse dolman parce que les gens خدمة بزاف la sauce, c'est pour ça que je dis dolman. Sinon juste un tout petit peu de sauce je le dara. Maintenant, c'est une autre astuce, la chapelure. La viande hachée un peu de riz. Oui, c'est un bzaf les nombres de famille. Je sais que c'est pas évident, la viande hachée et tout. Voilà. Tout là, je vais tout couvrir. au four. Coucou, voilà mon plat traditionnel dans le mac. Beaucoup plus si fil, mais en avec une petite courgette, deux pommes de terre, voilà, c'est tout. Source différemment, la sauce avec le pois chiche source à part, dans le mac source avec le jus de citron, l'eau et le شويه لي زيبيسي تو مي واسميه كاع خف الواحد. فوالا هاد سميت فا ما شاء الله هذه تري بون. انا شبحت شويه الحشيش كي دولمو تحبي غير تسوي بزاف لاصوص تحبي شويه برك. فوالا من بعد ملي استخدم لو بابي كويسون اللي راس الالومنيوم سوفلات تجي تسوى ان بون مومون مي وين لي ليغوم نيتو سي فاسيل محسوب لا فياند هاشي الفلفل لي تو سي تري فاسيل افيو مي وين كتخدم باش تحمر شويه. فوالا ابخي سميه قرا لو باشيش لا صوصني لا دوزيام صوصني ديدس سي تو. جيسبر كنت تعجب لا ريسيت وساده خفيفه ظريفه كما يقولوا. Voilà, sur ce donc, à la prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, les recettes
simple et inratable. Et en cette facile et inratable, plutôt. Et sur YouTube, une Kabila Dallas. Il faut s'abonner sur ma chaîne, please, s'il vous plaît, bien sûr. Mais là, je note les vidéos, une année, je mets des petits commentaires, notifier la petite cloche pour que je des sorties jadid. Dernière, suivez-moi ma page sur Instagram qui est dernière une Kabila Dallas. Voilà, j'espère que vous عجبتني كنت ناوي كنت خدمة c'était بلاد خدمة de tous les jours كان كاري وخام c'est tout. Partager خدمتي دوانت mais ça donne des idées pour les autres كل يوم يكسوا bien sûr تعطيهم les idées اللي تجي ان شاء الله en même temps mais لا نبغى نخدم الحاجة من زرارين غوسيت الدنيا مش فاسيني تيا نخدم السيف الحاجة يليها voilà sur ce donc je vous dis à la prochaine. Bye.